بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می محمد افنان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیٹیریا بائی MAK. مائی ڈیئر فرینڈس، آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ MDK 2025 کے لیے بایو کا پورشن کس انداز سے کور کیا جائے تاکہ جو سب سے میجر پورشن ہے یعنی بایو، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں. تو آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹس، اور آپ اپنے ساتھ ان پوائنٹس کو لکھ لیں اور بالکل ان پوائنٹس کے مطابق آپ بایولوجی کا جو پورشن ہے آپ کور کر لیں، کیونکہ MDK میں بایولوجی کا جو پورشن ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تقریباً 68 MCQs آپ کے اس پورشن سے آتے ہیں، لہٰذا آپ کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس پورشن سے آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر آئے. تو زیادہ سے زیادہ نمبر یہ سکور حاصل کرنے کے لیے اس پورشن میں آپ کو میں چند انتہائی امپورٹنٹ گائیڈ لائنز بتانا چاہتا ہوں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ ان سارے پوائنٹس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور پھر ان پوائنٹس کے مطابق آپ اپنی اسٹڈی جاری رکھیں. اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو کورس ہے، جو سلیبس ہے، وہ صحیح طریقے سے کور ہو جائے گا اور پھر آپ زیادہ سے زیادہ سکور اس پورشن میں میکسیمائز کر سکیں گے. تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جو سب سے پہلی بات ہے، وہ بایولوجی کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ سلیبس کو نوٹ کر لیں. یعنی سلیبس کے بارے میں تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ نے MDK کے لیے جو PMDC کی طرف سے سلیبس ہے، جو پریویس سلیبس ہے، فی الحال آپ اسی کو کور کر لیں. لیکن کس انداز سے کور کرنا ہے اس حوالے سے میں نے پہلے ڈیٹیل سے بات کی ہے. تاہم میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی چیپٹر سے PMDC نے کسی چیپٹر کا 75 یا 80% پورشن انکلوڈ کیا ہے اور وہ آپ کا سلیبس ہے، تو اس چیپٹر میں جو 20%، 15%، جو 25% رہتا ہے، آپ وہ بھی اپنی طرف سے کور کر لیں. اس کو آپ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ لیں اگر وہ ڈائریکٹلی آپ کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے. یعنی اگر کسی چیپٹر میں 80% وہ چیپٹر شامل ہے، سلیبس میں مینشن ہے، اور باقی جو ٹاپکس ہے 20%، 25%، 15% وہ مینشن نہیں ہے، تو آپ ان ٹاپکس کو بھی صحیح طریقے سے کور کر لیں تاکہ آپ کا پورا چیپٹر صحیح سے ہو جائے. اور پریویس بھی اس طرح ہوا تھا کہ وہ حصہ جو ڈائریکٹلی مینشن نہیں تھا وہاں سے MCQs آئے تھے. لہٰذا جو سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سلیبس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور جو چیپٹرز ہے، جو ٹاپکس ہے، جو انکلوڈیڈ ہے، وہ آپ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تاکہ آپ کو کلیئر کر اس چیز کا علم ہو کہ یہ پوائنٹس، یہ چیپٹرز اور یہ جو ٹاپکس ہے یہ انکلوڈیڈ ہے. دوسری بات یہ ہے بایولوجی کے حوالے سے کہ آپ اپنے پاس میٹیریلز جو ہے وہ اپنے پاس محسوس کر کے رکھ لیں. یعنی مخصوص میٹیریل جو آپ کو ضروری ہوتے ہیں، جو کہ ریکوائرڈ ہیں MDK بایولوجی پورشن کو کور کرنے کے لیے، وہ اپنے پاس ضرور رکھ لیں. وہ میٹیریلز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز وہ ہے آپ کے اپنے پروونس کے ٹیکسٹ بکس. آپ جس پروونس کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اس پروونس کے ٹیکسٹ بکس آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے. یعنی وہ آپ کی فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے. ان کو کور کرنا، ان کا پر اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا، یہ جو ہے یہ پہلی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے میٹیریلز میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فیڈرل کے اسٹوڈنٹس نہیں ہے تو آپ کے پاس پھر فیڈرل بایو ضرور ہونی چاہیے، فرسٹ ایئر کی بھی اور سیکنڈ ایئر کی بھی. یعنی یہ ریکوائرمنٹ نمبر 2 ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے وہ پریکٹس بکس، جو ریلیٹڈ یا جو ریلیونٹ پریکٹس بکس ہیں جن میں سے پاسٹ پیپرز بھی شامل ہے، یا جو آپ کے پاس اگر ریلیونٹ آن لائن کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ MCQs پریکٹس کر سکتے ہیں، تو تیسری چیز جو ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ایز اے ریکوائرمنٹ. اور جو چوتھی چیز ہے ریکوائرمنٹ کے لیے وہ ہے کوئی سورس ہونا چاہیے لیکچرز کا، تاکہ اگر آپ کو کسی چیپٹر میں ایشو ہو، صرف ان چیپٹرز کے لیے اگر آپ کو کسی چیپٹر میں ایشو ہو تو پھر اس چیپٹر کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس سورس ہونا چاہیے لیکچرز کا، چاہے وہ پھر یوٹیوب ہو یا پھر آپ کے پاس کوئی اور سورس ہو. لہٰذا یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ کے طور پر آپ کے پاس یہ سورس اویلیبل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ یہ ہے کہ بایولوجی سے اکثر MCQs وہ بک لائنز آتے ہیں.
पहले टेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हुआ करता था, लेकिन अब ज़्यादा तौर पर टेस्ट के जो खासकर बायोलॉजी के एमसीक्यूज होते हैं वो टेक्स्ट बुक से आते हैं, बुक के टेक्स्ट से या फिर बुक के लाइन से। लिहाजा जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको पूरी तरह बुक जो है, जो इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं, उन पर आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लाइन बाय लाइन हर लाइन जो है वो आपको अटेंशन से पढ़ना होगा, ताकि कोई भी लाइन आप मिस ना करें, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो अमूमन लाइन से, टेक्स्ट से ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि बुक के अंदर जो टेबल्स हैं उनको भी अपने सही तरीके से पहले समझना होगा, फिर अगर उनको याद करना पड़े तो फिर याद करना होगा। यानी पहली चीज़ जो है सिर्फ याद करना नहीं है, समझना भी है। आप उस टेबल को अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले, किसी हद तक अपना कॉन्सेप्ट उस टेबल पर क्लियर कर ले, फिर उस टेबल को जो इंक्लूडेड है वो सही तरीके से आप फिर याद कर ले। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं वो है आपके टेक्स्ट बुक्स में फिगर्स। जो फिगर्स है जो आपके बुक में बायोलॉजी में शामिल है, वहाँ पर कभी कभार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होते या मेंशन नहीं होते, तो आपने हर फिगर को सही तरीके से देखना होगा और जो नाम उसके साथ लिखा हुआ होता है वो सही तरीके से समझना होगा, क्योंकि प्रीवियस भी इस तरह देखा गया है कि इन फिगर से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। सही है। इसके अलावा अमूमन स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि चैप्टर का जो एंड होता है वो स्टूडेंट सही तरीके से कवर नहीं करते। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट पूरा चैप्टर तो सही तरीके से कवर करता है, लेकिन जब वो आखिरी टॉपिक्स को पहुंच जाता है फिर वो टॉपिक्स वो सही तरीके से कवर नहीं करता, और यही वजह होती है कि फिर इन टॉपिक के एंड से, चैप्टर के एंड से जो एमसीक्यूज आते हैं वो स्टूडेंट्स फिर उन एमसीक्यूज को हल करने में फिर नाकाम हो जाता है। लिहाजा अपने चैप्टर के एंड को ज़रूर और तवज्जो से उसको भी क्लियर करना होगा, कवर करना होगा। इसके अलावा आप वीकली रिकेप कर लिया करें। वीकली रिकेप से मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी चैप्टर को कवर करते हैं तो फिर हर हफ्ते में आपके पास ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, या फिर आपके अपने लेक्चर नोट्स जो हैं फिर उनसे आप सिर्फ 20-25 मिनट्स में या फिर 1 घंटा में आप पूरा चैप्टर उन नोट्स से, उन शॉर्ट नोट्स से आप कर सकते हैं। इसे हम वीकली रिकेप या शॉर्ट रिकेप कहते हैं, ताकि आपको वो पूरा जो चैप्टर है वो दोबारा रिमाइंड हो जाए। ये एक किस्म का इससे आपकी रिवीजन या रिपीटिशन भी हो जाएगी। इसके अलावा जो कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं पूरी बायोलॉजी का पोर्शन, तो फिर दोबारा से ज़्यादा पढ़ना होगा, यानी रिपीटिशन का भी आपने ज़रूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि चीज़ों को सिर्फ समझना नहीं होता बल्कि उस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठाना भी होता है, क्योंकि जब लाइंस ईजी हो तो इंसान भूल भी जाता है। और अक्सर एमसीक्यूज जिस तरह के मैंने पहले बताया कि बुक लाइन से आते हैं, लिहाजा आप अगेन एंड अगेन रिवाइज कर ले, रिपीट कर ले, ताकि ये चीज़ें, वो पॉइंट्स आपके जहन में बैठ जाए, और फिर जब इन लाइन से कोई एमसीक्यू आया और आपको फिर हल करने में कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक, वो ये है कि बुक को जब आप पढ़ते हैं तो इन लाइंस के दौरान कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिनको याद करना इंसान के लिए फिर मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर थिकनेस है किसी चीज़ की लंबाई है या फिर डायमीटर है, ये इंसान भूल जाता है, या कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो फिर इसके लिए आप इस तरह करें कि अपने पास किसी नोटबुक में या फ्लैश कार्ड पर या फिर किसी पेपर पर आप वो पॉइंट्स सिर्फ शॉर्ट लिख लें, वो थिकनेस लिख लें, जिस चीज़ का है वो आप मेंशन कर लें, फिर थिकनेस लिख लें। ये तकरीबन पूरी बायोलॉजी की किताब को ख़त्म करके आपके पास आखिर में 3-4 पेजेस आ जाते हैं। लेकिन इसका फिर फ़ायदा ये होगा कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इम्पॉर्टेंट बीते और आप भूल जाने वाले थे, वो फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, क्योंकि फिर वो जो 3-4 पेजेस है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लिहाजा आपको फिर पूरी किताब उन पॉइंट्स के लिए दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपको अच्छी तरह फिर ये पॉइंट्स याद रहेंगे। ये तो हो गए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपने कवर करना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए पिटफॉल के तौर पर साबित हो सकते हैं। वो ये है कि क्रेमिंग नहीं करनी बायोलॉजी में।
इस तरह नहीं करने कि बस मैंने रट लगाया और फिर बस मेरा जो है याद कर लिया और फिर इससे मेरे MCQs हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। आपने क्रेमिंग नहीं करनी है बायोलॉजी में, पहली चीज़ को समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फिर उसी चीज़ को सीखना है और फिर याद करना है अगर याद करने की ज़रूरत पड़े, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर करने से, अंडरस्टैंड करने से वो चीज़ इंसान को याद आ जाती है। इसके अलावा जो वीक एरियाज़ है, बस चैप्टर ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं और बस चैप्टर आसान होते हैं। जो चैप्टर आपके लिए मुश्किल लगते हैं आप उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि MCQ सारे के सारे चैप्टर से आते हैं। लिहाजा अगर आप किसी भी चैप्टर को इग्नोर करते हैं या चॉइस पर छोड़ते हैं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने MCQs प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। MCQs प्रैक्टिस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, ख़ासकर पास्ट पेपर्स के जो MCQs है, क्योंकि उनसे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि MCQs MDCAT में किस टाइप पर या किस तर्ज पर और किन चैप्टर से, किन टॉपिक से, किन लाइन से किस तरह आ सकते हैं। लिहाजा MCQs प्रैक्टिस जो है ये एक इंतहाई ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। आप इन सारे पॉइंट्स को अपने पास लिख लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें और इन्हीं के मुताबिक आपकी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि MDCAT का जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये सही तरीके से कवर हो जाएगा और इस पोर्शन में अगर आपने ज़्यादा नंबर ले लिए है तो बाकी में भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ये सबसे ज़्यादा पोर्शन, इम्पॉर्टेंट पोर्शन और ईजी पोर्शन अगर आपका ये ख़राब हो गया तो इससे आपका पूरा टेस्ट ख़राब हो सकता है। शुक्रिया।